मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल यह है कि यही गुनाह सबसे पहले ज़मीन पर कैसे शुरू हुआ? यानी ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई? कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाक़या तफ़सील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो जमीन बिल्कुल खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई मुआशरा नहीं, न घर न बस्तियां। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा था। हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी जुड़वा बच्चे। और अल्लाह ने उस वक्त के लिए यह निजाम रखा कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो। इससे इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई। इसी तरह हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों जुड़वा नहीं थे, हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरती में आम थी, लेकिन काबील के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था और वो शक्लो सूरत में ज्यादा जाज़बे नजर और प्यारी थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबील से। यही अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन काबील के दिल में जिद, हसद और नाफरमानी पहले से मौजूद थी। उसने कहा कि वो हाबील की बहन से शादी नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी ही बहन यानी अकलीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यहां से इंसान में पहली बार ख्वाहिश नफ्स ने सर उठाया और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबील के दिल में आग भड़काना शुरू की कि तुम बड़े हो, तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम क्यों पीछे रहोगे। हजरत आदम ने बार बार समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबील अपनी जिद पर कायम रहा। उसने अपनी बहन की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया था और यही जगह थी जहां गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसान जब हलाल रास्ता छोड़ता है तो फिर वो हराम की तरफ बहुत तेजी से गिरता है। काबील का दिल बिगड़ चुका था। अब मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हाबील न रहे तो सब कुछ इसके हाथ में आ सकता है। लेकिन अल्लाह ने दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए एक आजमाइश रखी। हजरत आदम ने दोनों को हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी अकलीमा का निकाह उसी से होगा। हाबील चूंकि नेक था, उसने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान कर दी। काबील ने देखा तो वो भी गया, लेकिन उसने अपनी बेहतर फसल देने की बजाय सड़ी हुई और खराब अनाज का गट्ठा उठा लिया और अल्लाह के नाम पर रख दिया। और फिर वो लम्हा आया जिसमें फैसला होना था। आसमान से एक आग उतरती है और हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लेती है। काबील की कुर्बानी जूं की तूं पड़ी रहती है और यही निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की नेकी, उसकी सच्चाई और उसके तकवे को कबूल कर लिया है। बस उसी लम्हे काबील के दिल में हसद की आग फट पड़ती है। वो हाबील को दुश्मन समझने लगता है। उसका दिल चाहता है कि वो हाबील को रास्ते से हटा दे। वो बार बार कहता है कि वो उसे कत्ल कर देगा, लेकिन हाबील जवाब में कहता है कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील का दिल अंधी ख्वाहिशों से भर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो हाबील को खत्म कर देगा, फिर अकलीमा भी उसकी हो जाएगी और बाप की मोहब्बत भी। दोस्तों, फिर एक दिन जब हाबील अपने जानवर लेकर पहाड़ी पर गया, काबील उसके पीछे गया और इसी हसद की आग में अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी भी। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबील के दिल में घबराहट फैल गई। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लाश का क्या करे। ये जमीन का पहला मुर्दा जिस्म था। वो कई दिन तक हाबील की लाश को उठाकर फिरता रहा, परेशान, खौफजदा और शर्मिंदा। फिर अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। एक कव्वे ने दूसरे को मारा, फिर जमीन खोदकर उसे दफन कर दिया। काबील ने देखा और चीख कर कहा कि हाय अफसोस, मैं इस कव्वे से भी कम समझ रखता हूं। उसने कब्र बनाई और पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का बाकायदा आगाज हुआ। काबील खौफ से अपने बाप हजरत आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने अकलीमा को लिया और यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की।
اس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ وہ عمل کیا جسے آج پوری دنیا زنا کے نام سے جانتی ہے۔ یوں زمین پر سب سے پہلا قاتل بھی قابیل تھا اور سب سے پہلا زانی بھی قابیل ہی تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے زنا کا دروازہ کھلا۔ انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام کے دروازے پر قدم رکھا۔ نفس کی خواہش نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا وجود کھڑا کیا اور اس ایک گناہ نے پوری دنیا میں بے حیائی، فساد، لڑائیاں، نفرت اور برائیاں پھیلا دی۔ ناظرین گرامی، قابیل نے نہ صرف زنا کا آغاز کیا بلکہ آگ کی پوجا شروع کی، بت بنا کر ان کی عبادت کی اور دنیا میں پہلی بار غلط عقائد کی بنیاد ڈالی۔ در حقیقت جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تو اس کا دل ایمان اور تقوی سے بالکل خالی ہو گیا۔ وہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ اپنے باپ آدم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے نئے راستے ایجاد کیے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ حرام تعلق قائم کیا بلکہ اس نے اپنے لیے معبودین بھی بنا لیے۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی، حالانکہ آگ تو اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ پھر اس نے مٹی کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرنا شروع کیا۔ یوں اس نے نہ صرف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بجائے آگ اور بتوں کی پوجا سکھائی، اور اس کی اولاد نے آگے چل کر شرک اور گمراہی کو پھیلانا شروع کیا اور مختلف بت پرستی کے طریقے ایجاد کیے۔ قابیل کی یہ اولاد ہی آگے چل کر قبیلوں اور معاشروں میں پھیل گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ یوں قابیل نے نہ صرف زنا جیسے گناہ کی ابتدا کی بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا دروازہ بھی کھولا۔ اس کی اولاد نے آگے جا کر وہ سب کچھ کیا جسے آج ہم شرک اور گمراہی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ ایک غلط قدم انسان کو درجنوں گناہوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف زنا کو نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے والی ہر چیز سے روک دیا، یعنی غلط نظر، غلط بات، غلط سوچ، غلط ملاقات، سب کچھ۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ وہیں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی کچھ بھی نہیں آگے جا کر بڑے گناہ کا دروازہ بن جاتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی خطرے سے گزر رہا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا نے دلوں میں آگ لگا دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بات ہی تو ہے، آواز ہی تو ہے، میسج ہی تو ہے، لیکن یہ سب وہی راستے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو زنا کی اصل حقیقت سمجھا دی ہے، اس گناہ کے نقصانات کا احساس دلا دیا ہے، تو اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی نوجوان غلط راستے پر جانے سے بچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو تباہ کرنے والا راستہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔